Teman, widih, kita mendapatkan wadah teman-teman ya. Wadah klasik nih ya, mantul bener. Oke teman, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman ya. Oke, kita akan mencari mobil mainan hari ini teman-teman ya. Kita lanjut terus. Wow teman-teman, baru selangkah teman-teman, kita mendapatkan si Tayo teman-teman ya. Masih baru nih ya. Wis, mantul. Wow, ada mobil Beko, mantul bener. Waduh, rupanya ada mobil molen teman-teman ya. Wih, sangat keren. Oke, mantap bener. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Oke, kita akan mencari lagi ya teman-teman. Kalau ada tolong dibilangin ya teman-teman ya. Wow, teman-teman. Wih, kita mendapatkan lagi mobil Ferrari balap. Mantap. Wow, mobil Ferrari balap lagi teman-teman ya. Mantap. Wow, mobil balap. Wow, ada mobil tank teman-teman ya, mobil perang ya, mantap. Wow, mobil balap speed teman-teman ya, keren banget nih ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Oke, let's go. Widih teman-teman, kita mendapatkan truk sampah teman-teman ya. Wah, truk kebersihan nih ya teman-teman ya, wih sangat mantul. Wow, bisa terbuka deh teman-teman ya, mantap. Oke, wow. Kita mendapatkan mobil balap lagi teman-teman ya, speed racing. Wow, mantul bener. Oke, widih teman-teman, apa ini? Motocross teman-teman ya. Widih, ada pialanya teman-teman ya. Wih, mantap bener. Oke ya teman-teman ya, mantul. Oke, kita akan cari lagi ya teman-teman ya. Wah, widih teman-teman. Wah, apa ini teman-teman nih? Wow, rupanya ada sepeda teman-teman ya. Wih, sepeda balap teman-teman ya. Mantap. Oke, sangat keren teman-teman ya. Wih, mantul. Wow, ini apa teman-teman ya? Wih, dalam bungkusan teman-teman ya. Widih, mantap bener nih ya. Rupanya truk pasir teman-teman ya. Widih, masih lengkap banget teman-teman ya. Mantap. Wow, ini apa teman-teman ya? Kereta api si Tayo teman-teman ya. Toya bus teman-teman ya. Widih, Toya bus bukanlah ini ya. Ini kereta api ya teman-teman ya. Widih, mantap. Oke. Widih, apa ini teman-teman ya? Wow, rupanya kita mendapatkan truk molen teman-teman ya. Widih, mantap bener nih ya truk molennya ya. Sangat keren. Oke, mantap. Oke, kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Wow, teman-teman, kita mendapatkan helm di dalam proyek ini teman-teman ya. Widih, mantap bener ya. Wih, helm safety teman-teman ya, untuk menjaga supaya aman di dalam proyek ya teman-teman ya. Oke, mantap. Wow, rupanya ada topeng Ultraman teman-teman ya. Widih, mantap sekali teman-teman ya. Wow. Oke, ini apa teman-teman nih? Ada tembak-tembakan teman-teman ya. Widih, mantap bener. Oke, coba kita tes teman-teman ya. Wow, bunyi rupanya teman-teman ya. Wah, mantap, transformer teman-teman ya. Mantul. Widih, kita mendapatkan truk derek teman-teman ya. Truk keren teman-teman ya. Wis, mantap. Oke, wow, rupanya ada pesawat terbang teman-teman ya. Mantul bener. Oke, bye. Besok kita akan jumpa lagi ya teman-teman ya. Oke, bye-bye.